अध्याय बीजो। औपशमिक शायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टा दशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन दानादि लब्धयश्चतुस्त्रि पंचभेदा यथाक्रमं सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शनाज्ञाना संयता सिद्धत्वलेश्याश्चतुश्चतुस्त्रये कैकैकैक षड्भेदाः जीव भव्याभव्यत्वादीनि च उपयोगो लक्षणं स द्विविधोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रस्थावराः पृथिव्यब वनस्पतयः स्थावराः तेजोवायु द्विदिन्द्रियादयश्च त्रसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्व्युत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम् उपयोगः स्पर्शादिषु स्पर्शन रस घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तेषामर्थाः श्रुतम निन्द्रियस्य वायवन्ता नामेकं कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नामे कैक वृद्धानि संज्ञिनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समयो विग्रह एकं द्वौ वा नाहारकः सम्मूर्छन गर्भोपपातात् जन्म सचित शीत संवृताः क्षेत्रा मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः जरायवण्डपोतजानां गर्भः नारक देवानामुपपातः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रियाहारक तैजस कर्मणानि शरीराणि परं परं सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्येय गुणं प्राक् तैजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्या चतुर्भ्यः निरुपभोगमन्त्यं गर्भ सम्मूर्छन जमाद्यं वैक्रिय मौपपातिकं लब्धि प्रत्ययं च शुभं विशुद्धम व्याघाति चाहारकं चतुर्दश पूर्वधरस्यैव नारक संमूर्छिनो नपुंसकानि न देवाः औपपातिक चरम देहोत्तम पुरुषा संख्ये वर्षायुषो न वर्त्यायुषः।